बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जन्नत की मौत कैसे वाक़या होती है? क्या इंसानों की तरह जन्नत भी ज़िंदगी और मौत का ज़ायक़ा चखते हैं? क्या इन पर भी शरई अहकामात इसी तरह नाफज़ होते हैं जैसे इंसानों पर नाफज़ होते हैं? क्या बरोज़ महशर जिन्नों को भी ज़िंदा किया जाएगा और इनका भी हिसाब लिया जाएगा? जन्नत का खाना पीना क्या है, यानी जन्नत क्या खाते हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको बताएंगे जन्नत की कितनी अक़साम है और जन्नत कौन सी मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं। नाज़रीन, जिन का लग़वी मानी है छुपी हुई मखलूक। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक ऐसी नज़र न आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से की गई हो, जबकि इंसानों की मिट्टी से और मलाइका यानी फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया। जिन्नों के मुतालिक ये ख्याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ किस्म के रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, कुरान और हदीस में जन्नत का ज़िक्र मौजूद है। कुरान मजीद में जन्नत के नाम पर एक पूरी सूरत जिन मौजूद है, जिसकी इब्तिदा इस आयत से होती है कि जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना और इसे अजीबोगरीब पाया तो अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि जन्नत इस दुनिया में पाए जाते हैं और हकीकत ने उन्हें कई ताकतें अता कर रखी हैं। वो खाते पीते और ज़िंदगी गुजारते हैं। कुल नफ्स ज़ायक़ा मौत के मुताबिक मौत का ज़ायक़ा भी चखते हैं। इस हवाले से उलमा के दो अक़वाल हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जन्नत को मौत नहीं आती। उनके मुताबिक जन्नत को भी इसी तरह मोहलत दी गई है जिस तरह इब्लीस को दी गई है। इब्लीस भी जन्नत में से है, लिहाजा ये मरते नहीं हैं, लेकिन उनके पास इस बात की कोई दलील नहीं। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जन्नत की मौत का ज़िक्र किया है। जन्नत को बाकायदा मौत आती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी ताला अन्हो से पूछा गया कि जन्नत मरते हैं, तो उन्होंने फरमाया बिल्कुल मरते हैं, मगर इब्लीस नहीं मरेगा। इसको अल्लाह ताला ने मोहलत दे रखी है, वो क़यामत ज़िंदा रहेगा। और फरमाया कि ये जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर से जवान कर दिया जाता है। ये हमेशा 30 साल की उम्र का रहता है और बुढ़ापे के बाद हमेशा जवानी की जानब लौट आता है। ये रहेगा और बाकी जो जन्नत है उनको मौत हो जाती है। जहाँ तक जन्नत की रूह कब्ज़ करने का सवाल है तो इस हवाले से इंसानों की तरह उनकी रूह भी कब्ज़ की जाती है। एक शख्स हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, क्या जन्नत को भी मौत आती है? क्या इंसानों की तरह इनकी रूह भी कब्ज़ की जाती है? इस पर हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना, हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। अल्लाह ने इस ज़मीन के लिए 4 फरिश्तों को ज़िम्मेदारी दी है कि वो अल्लाह की मखलूक की रूह कब्ज़ करे। पहला फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है जो इंसानों की रूह कब्ज़ करते हैं। दूसरे फरिश्ते का नाम बसरील अलैहिस्सलाम है जो जन्नत की रूह कब्ज़ करते हैं। तीसरे फरिश्ते का नाम कैम्बज़राइल अलैहिस्सलाम है। इनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ज़मीन में मौजूद जानवर, कीड़े मकोड़े और पानी में रहने वाली मखलूक की रूह कब्ज़ करते हैं। चौथे फरिश्ते का नाम अदम मीकाईल अलैहिस्सलाम है, जिन्हें अल्लाह ताला की जानब से हुक्म है कि वो दरख्तों और पेड़ पौधों की रूह कब्ज़ करे। ये तमाम फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के महतात हैं। हज़रत अली करम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जन्नत की मौत का सबब इन 3 चीज़ों में पोशीदा है। नंबर 1 मिट्टी, नंबर 2 बारिश और नंबर 3 शहद। जब जन्नत की ज़िंदगी का ख़ात्मा होता है तो बसराइल अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद शहद की नहर से चंद कतरे शहद उठाकर जन्नत के माथे पर रख देते हैं और यूं जन्नत तड़प उठते हैं और फिर वो जिन जो अल्लाह के कवानीन को तस्लीम करते हैं, इनको वो शहद लुत्फ़ व सरूर अता करता है
اور ایسے جنات جو شیطان کے دوست بن کر انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں، موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ اس وقت شیطان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہکے لگا رہا ہوتا ہے اور یوں جنات کی روح قبض ہوتی ہے۔ ناظرین، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنات کے انسانوں کی طرح موت اور زندگی کے معاملات ہیں، اور انسانوں کی طرح جنات کو موت اور حیات ہے، اور ان پر بھی شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ابلیس کو آسمان دنیا میں مقرر کیا گیا تھا اور اس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جسے جن کہا جاتا تھا، اور اس کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ جنت کے محافظ اور نگران تھے، اور ابلیس بھی ان کا سربراہ تھا اور محافظوں اور نگران تھے اور فرشتوں کا سردار تھا۔ یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور تاریخ طبری میں یہ بات موجود ہے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں لوگ سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو اپنے آپ کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جایا کرتے تھے۔ جنات نے اس دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں یعنی ہیکل تعمیر کروایا تھا وہ جنوں سے ہی بنوایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی ہیں جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلاً کتے اور سانپ۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے پر ہیں اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جنوں کا داعی آیا تھا اور میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار اور اپنی آنکھ کے آثار دکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زاد راہ یعنی کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر منگنی تمہارے جانور کا چارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کا کھانا ہے۔ ناظرین، قیامت کے دن جنوں کا حساب و کتاب بھی انسانوں کی طرح ہوگا۔ مجاہد رحمت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہا ہے کہ یقیناً جنوں کا یہ معلوم ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں جنوں کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جس سے ان کی بھی موت و حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اے گروہ جنات، وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسے گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔